ऐसा ही एक मकाम चकवाल के गांव खंडोया से मुलहिका पहाड़ में बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब हैरत अंगेज गार की सूरत है, जिसके बारे में मुख्तलिफ दास्तानें जुबान से बयां हैं। एक छोटा सा रास्ता गार अंधेरी होने के बावजूद हर किस्म के हशरात और सांपों वगैरह से पाक है। बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह के गार से यासीन चौधरी, 92 न्यूज़, चकवाल। गुमान से ज्ञान तक के सफ़र में और फिर ज्ञान से पस हकीकत तक रसाई इंसानी रूहानी जबिलतों की हमेशा एक पुरतजस्सुस इकाई रही है। किरदार अदा किया है वो पहाड़ और उनमें मौजूद गारें रही हैं। चकवाल में इस तरह की दर्जनों ऊंचे पहाड़ी मकामात हैं जहाँ पे अल्लाह वालों ने, इसी में से एक मकाम बाबा फरीद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मंसूब है और एक बुलंद तरीन पहाड़ पर एक गार की सूरत में मौजूद है। सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह समेत लातादाद औलिया अल्लाह ने रब की तलाश और रूह की बालिदगी के लिए चकवाल के दिलकश, मुनफरिद और रूह परवर पहाड़ों का रुख किया। इन हस्तियों की निशानदहियां आज भी चकवाल में जा बजा देखी जा सकती हैं। रिपोर्ट करेंगे चकवाल से चौधरी यासीन। जी, तो आपने ये एक रिपोर्ट देखी और इसमें जैसा कि मैंने बताया था, मैं चाह रहा था कि इस गार पर एक तो पिछले जितने अरसे में जो काम हुआ वो आप देख सकें, और दूसरा ये कि क्योंकि अभी आप जो पहाड़ देख रहे हैं ये इस वक्त सर्दियों और ख़ज़ां का मौसम है, अगरचे इसमें अब कुछ सब्ज़ा शुरू हो चुका है, तो मैं चाहता था कि इस गार को समझने के लिए इसके तमाम मौसमों को भी आप देख सकें। इस गार पर बरसात, बादलों का मौसम, गर्मियों का मौसम, वो तमाम चीज़ें भी आपकी नज़र से गुज़र सकें। तो अब हम इस जो वीडियो है इसमें हमारा मुकम्मल फ़ोकस होगा ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ पर कि आपको जो निशानियाँ बताई गई थी वो निशानियाँ आप यहाँ पर बाकायदा देख सकें। वो 30 के करीब निशानियाँ थी, जो अहम निशानियाँ हमने मुख्तलिफ़ किताबों से, मुख्तलिफ़ तफासिर से और साइंटिफिकली और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो निशानियाँ हमने अख़ज़ की थी, उनकी बहुत तफ़सील मैंने शुरू में आपके साथ शेयर की है, वो आपने ज़हन में भी रखनी है। उन तमाम निशानियों को अब हम आपको यहाँ पर दिखाएँगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग इस गार के हवाले से मज़ीद बेहतर हो सके। अभी इस गार से बाहर होते हुए मैं आपसे 7 के करीब जो निशानियाँ हैं वो शेयर करने जा रहा हूँ, टोटल 30। जी, तो अभी आपने ये गार की सराउंडिंग का इलाका देखा, यहाँ तक पहुँचना कितना मुश्किल है, और आपको एक हैरत अंगेज़ बात ये है कि इस गार पर जो निशानी हम आपसे शेयर करेंगे ये है तो 2000 साल पुरानी, लेकिन कमाल की बात है कि अल्लाह की शान देखें, उस की कुदरत देखें कि आज भी आपको ये निशानियाँ यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से नज़र आएँगी। एक निशानी थी कि जहाँ पे ये गार हो वहाँ पे गुज़रगाह नहीं होनी चाहिए, तो आपने सारी सराउंडिंग देख ली कि यहाँ पे आज भी कोई गुज़रगाह नहीं है और ये एक पहाड़ की चोटी के ऊपर वाक़या है। फिर आपने भी इसमें एक और था कि यहाँ से जो फ़ासला है उस शहर का जहाँ से असहाबे कहफ आए थे, वो 10 मील के लगभग होना चाहिए, और जहाँ बड़ा बुतकदा भी था उस दौर का बहुत बड़ा, तो पटास रात से इसका फ़ासला भी कुछ थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन तकरीबन इसी के लगभग है। और गार जिस इलाके में हो वहाँ घना जंगल होना चाहिए, ये भी एक निशानी थी। आपने जंगल देख लिया, आज भी इसके साथ ऊपर पहाड़ से अगर आप दाएं-बाएं देखें तो आज भी इसके साथ जंगल है। और गार के आपने अभी दोनों सुराख देखे हैं, गार के दोनों सुराख हैरत अंगेज़ तौर पर छुपे हुए हैं, और आप अभी देख भी चुके हैं। और उनमें दोनों सुराखों में जो चीज़ थी कि आज भी उन दोनों सुराखों के ऊपर ये देखें घने दरख्त मौजूद हैं। ये देखें, हत्ता कि सूरत हाल ये है कि वहाँ पर कई दफ़ा ऐसा वाक़या हुआ पिछले 15-20 सालों में कि हम बैठे हुए थे और कोई और आया और बिल्कुल हमारे पास आके पूछने लगा कि गार किधर है? यानी आप जब उनके दोनों दहानों में भी पहुँच जाते हैं, यानी एक दहाने को रोशनदान कहा गया और एक को खो कहा गया, मनफज़ और खो, यानी एक गहरी जगह में है। तो जब आप बिल्कुल वहाँ पहुँच भी जाते हैं तो आपको तब भी उसका अंदाज़ा नहीं हो पाता है कि यहाँ पर गार है। और गार के करीब पहाड़ की चोटी से आपने देख लिया था कि गार के करीब जंगल और फल, जंगली हयात, सब्जियां, जलाने वाली लकड़ी, पानी, चश्मे, वो सब कुछ आज भी मौजूद है। और गार के ऊपर एक बहुत बड़ी निशानी भी आपने देखी कि ऐसे इलाके में जहाँ पानी चले और जमा हो, यानी कि चश्मे से चले और वहाँ पे झील होनी चाहिए। तो हैरत अंगेज़ तौर पर उसी चश्मे के पानी से बनी हुई है जो आप कलर कहार की झील जिसको कहते हैं। तो हमने आपके साथ अभी कुछ 7 के करीब निशानियाँ शेयर कर ली हैं। तो अब हम चलते हैं गार के अंदर। यहाँ अब आपने गार की एक बहुत बड़ी निशानी देखी है, बहुत ही बड़ी, यानी ज़मीर के अंदर जाके उसका दहाना आता है एक खो की सूरत में। और जो खो है उसका आपको हमने बेहतरीन तर्जुमा इंग्लिश में बताया था कि अंडरग्राउंड चैम्बर,
تو یہ 100% غار کا جو راستہ ہے، جو دہانہ ہے، وہ 100% بالکل زمین کے اندر جا کے ہے اور انتہائی حیرت انگیز ہے۔ میرا نہیں خیال ہے کہ ایسی غار کہیں پہ ہوگی کہ زمین کے اتنے اندر وہ دہانہ ہے، اس کے اوپر گھنا جنگل ہے، اور پھر اس کے اندر دھوپ کا اتنا کمال کا معاملہ ہے۔ ابھی جو آپ اس غار سے متعارف ہوتے جائیں گے تو اس کی جو بہت بڑی نشانی تھی کہ وہ یہ تھی کہ یہ ایک انتہائی منفرد غار ہے، اور آپ یقین جانیں کچھ دیر میں آپ کو یقین ہو جائے گا کہ یہ ایک واقعی انتہائی منفرد غار ہے۔ اب یہ دیکھیں، اس میں آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے اس کا وہ روشن دان والا سوراخ دیکھا، غار کے اندر کی کیفیت، اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ اس کا دہانہ ہے، اور دھوپ آپ دیکھیں کہ بالکل اسی جانب جھکی ہوئی ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، اور یہ اب اس کے دہانے سے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور اس کے دہانے سے داخل ہوتے ہوئے مشکل سے اس کی جو ہائٹ ہے وہ 5 فٹ ہے، اور اندر جا کے دیکھیں تو اتنا وسیع حال کہ جس کی چھت 30 فٹ سے بھی زیادہ بلند ہے۔ یہ باہر غار کے منہ کے اوپر آپ دیکھیں روشنی کا معاملہ کیا کمال کا اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اور یہ اپن اندر حال دیکھیں، اندر اتنا بڑا وسیع اور اس کو شادہ حال، اور اللہ کی ایک اور بہت ہی بڑی نشانی۔ یہ اب ہم جو روشنی اب آپ اس طرف دیکھ رہے ہیں، یہ ہم غار کی بیک سائڈ پہ ہیں، اور اس کے اوپر چھت میں سوراخ ہے جس کو منفذ کہا گیا ہے، روشن دان کہا گیا ہے۔ یہ اب اس سے روشنی آ رہی ہے، اس سوراخ سے اترنا ممکن نہیں ہے، اور اس کی آج سے 2000 سال پہلے کیا کیفیت ہوگی یہ بھی ہم آگے جا کے ضرور ڈسکس کریں گے۔ اس غار کی لمبائی اندازاً 150 فٹ سے بھی زیادہ ہے، چوڑائی اس کی 50-60 فٹ سے بھی زیادہ، اور چھت بعض جگہ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید 30-40 فٹ بلند ہے۔ تو کیا ایسی کمال کی اللہ تعالیٰ کی تخلیق واقعی اللہ کی شان بیان کرنے کے قابل ہے، اور پھر یہ جتنی آرام دہ ہے اور جتنا اس کے اندر ایک خوشگوار احساس ہوتا ہے، آپ کو گھٹن کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ اب یہ جو مقام ہے، یہ جو آپ اونچا مقام دیکھ رہے ہیں، یہ ایک وہ بلند تھڑا ہے جس پر ہماری جو ہم نے آپ کو تفصیل اور ریسرچ بتائی تھی کہ روشن دان سے اگر آپ دیکھیں تو نیچے ایک تھڑا نظر آتا ہے جس پہ 5 لوگ سوئے ہوئے تھے، اور بالکل ایسا ہی یہ اس کا روشن دان ہے چھت کا، اور یہ کم از کم بھی 30 بلکہ روشن دان تو مجھے آپ اندازہ کر سکتے ہیں 50 فٹ کے قریب، اور یہ دیکھیں یہ بلند تھڑا ہے جس پر اس غار میں شدید قسم کی بارش میں بھرپور پانی اس غار میں داخل ہوتا ہے۔ اب ہم پچھلی جانب سے اس اگلی جانب آ رہے ہیں، اور یہ دیکھیں یہ غار کے دہانے کے اوپر یہ آپ اللہ کی شان دیکھیں، دھوپ کا انداز دیکھیں، یہ آپ ہماری اب لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں دھوپ، اور یہ روشنی دیکھیں، صرف روشنی اندر آ رہی ہے، روشنی کی کیفیت دیکھیں تو انسان سبحان اللہ کہہ کے رہ جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ جس پہ تمام تفاسیر اس غار کو شمالاً جنوباً لکھتی رہی ہیں، مگر ایک دو نے اس کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کی شانتا بھی ہے کہ اس کا رخ جو مرضی ہو، لیکن اس میں دھوپ کا معاملہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ تو اس غار کا رخ شمالاً جنوباً بھی نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑی شان ہے اور بہت بڑی نشانی ہے کہ شمالاً جنوباً نہیں ہے، اور پھر بھی اس کیا یہاں پر آپ یہ دھوپ کا معاملہ دیکھیں، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی ایسی منفرد شان شاید ہی دنیا میں کسی اور جگہ دیکھنی ممکن ہو۔ ہم لوگ اس چیز کو ثابت کرتے رہے ہیں کہ شمالاً جنوباً کے بغیر یہ دھوپ کی کیفیت ممکن نہیں ہے، کیونکہ سورج کا جو رخ ہے نکلنے کا، اور آپ حیران ہوں گے کہ سردیوں گرمیوں میں دونوں میں یہاں صبح کے وقت اس سوراخ سے دھوپ کی کیفیت اور شام کے وقت دوسرے سوراخ سے دھوپ کی کیفیت بین ہی وہی ہے۔ حالانکہ اوپر آپ نے دیکھا ہے کتنے گھنے درخت ہیں، ہم نے آپ کے ساتھ ابھی تقریباً 9 مزید نشانیاں شیئر کی ہیں، آپ ان کو باقاعدہ ایک ایک کر کے گنتی بھی کر سکتے ہیں اور ان نشانیوں کو کمپیئر بھی کر سکتے ہیں جو ہم نے آپ کو پہلے شروع میں نے تفصیل سے آپ کے ساتھ بیان کی۔ اب آپ دیکھیں یہ مختلف اوقات میں بنائی گئی ویڈیو، اپنے ذہن میں رکھیے گا، کوئی ویڈیو صبح میں ہے، کوئی شام میں ہے، کوئی دوپہر میں ہے، حتیٰ کہ ہم نے رات میں بھی اس میں ہم نے بہت مرتبہ چکر لگائے اپنی اس تحقیق کے اوپر بار بار نظر ثانی کرنے کے لیے۔ اب یہ دیکھیں یہ اب شام ڈھل رہی ہے، اور اب دھوپ دیکھیں چھت والے سوراخ سے جس کو منفذ کہا گیا تھا، اس میں سے آپ نے دیکھا کہ دھوپ آپ دیکھیں کہ اس سوراخ میں سے کس انداز میں اس غار میں آ رہی ہے۔ اب ہم غار کی جو چھت میں روشن دان ہے بیک سائڈ اس میں ہیں، یہاں سے آپ نے نیچے موٹر وے کا اور اتنا دور پہاڑوں کا زمین کا اور پہاڑوں کا فاصلہ دیکھا، تو اس میں ایک اور بہت بڑی نشانی پوشیدہ ہے کہ آپ اس کیونکہ یہ پہاڑی چوٹی ہے تو آپ اس غار کے دونوں جو سوراخ ہیں اس میں جہاں مرضی بیٹھ جائیں، اور نیچے آپ کو ایک ایک چیز کلیئر نظر آ رہی ہے۔ کوئی بندہ پہاڑ کے اوپر میلوں سے بھی چڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن جو بہت ہی بڑی نشانی ایک ہم نے بتائی تھی
آپ کسی کو نظر نہیں آ سکتے ہیں۔ یہ پہاڑ ہے اور یہ ہے اس کی غار۔ یہاں سے جب آپ اوپر سے دیکھتے ہیں تو یہ اس کا دہانہ، یہاں سے غار کا دوسرا رخ نظر آتا ہے، لیکن آپ یہاں سے اتر نہیں سکتے ہیں، یہ دیکھیں۔ اور جب آپ یہاں سے جاتے ہیں تو یہ آپ کو وہ دیکھیں، یہ آپ کو نظر آتا ہے، لیکن ابھی یہ نظر آتا ہے صرف اور صرف جھول کے یا لٹک کے، یہ وہ تھڑا ہے۔ اور یہ جو اوپر والا سوراخ ہے جس کو تفاسیر میں روشن دان کہا گیا ہے، اسی جگہ سے بیان کی جاتا ہے کہ ایک پتھر ہٹایا گیا تو نیچے سے نظر آئے چرواہے نے بارش سے بچنے کے لیے۔ تو آپ ادھر سے اوپر سے دیکھیں تو آپ کو بالکل عین نیچے آپ کو لوگ سوئے ہوئے نظر آپ کی تھوڑی مزید کلیئرٹی کے لیے اور اس جگہ کو سمجھنے کے لیے ہم نے اختر صاحب سے ریکویسٹ کی کہ وہ اس تھڑے پر باقاعدہ ہمیں سو کر دکھائیں کہ یہاں سے کیا کیفیت بنتی ہے اس گہرائی میں اگر اوپر سے دیکھا جائے۔ آج اینڈی ہو گئے سر جی، تو آپ نے یہ ایک حیرت انگیز دنیا، ایک حیرتوں کا ایک جہان، اپنے رب کی ایک بہت بڑی خوبصورتی، اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی، آپ نے یہ سارا معاملہ دیکھا۔ یہ غار کے ایک طرف کی صورتحال ہے۔ اب ہم آپ کے ساتھ بابا اکبر کی گفتگو شیئر کریں گے، اس میں بھی کچھ نشانیاں آپ حیرت انگیز طور پر دیکھیں گے، اور اس کے بعد اس غار کی باقی جن میں پانی کا نکاسی کا نظام، دیگر حیرت انگیز چیزیں، کتا کس طرح وہاں پر پاؤں پھیلا کر بیٹھا ہوا ہے، یہ سب چیزیں آپ کو حیران کر کے رکھ دیں گی اور آپ کی سوچ کے زاویے ہی تبدیل کر دیں گی۔ اچھا، اکبر صاحب کی گفتگو پر جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ایک چیز ضرور اپنی سطح پہ آپ کے ساتھ کلیئر کر دوں کہ چاچا اکبر جو کہانی سنائیں گے وہ کہانی یہاں پر پشت در پشت، سینہ بسینہ وہ منسلک ہے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے، لیکن یہ کہانی بہت سے اس کے جو پہلو ہیں وہ اصحاب کہف کے واقعے میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس میں کافی ساری چیزیں یہاں پر مشابہت پائی جاتی ہے۔ میرے خیال میں یہ کہانی بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب کرنے کے بجائے ہو سکتا ہے انہوں نے خود سنائی ہو اصحاب کہف کے معاملے میں۔ اچھا جی، ہم آج آپ کو ملوانے لگے ہیں اکبر صاحب سے۔ اکبر صاحب کا تعلق جہاں یہ غار جس پہاڑی پر واقع ہے اس پہاڑی کے ساتھ ایک گاؤں ہے کھنڈوا، تو اکبر صاحب کا بھی جدی پشتی تعلق اسی گاؤں سے ہے۔ تو یہ اس غار کی جو صدیوں کی کہانی ہے وہ آج ہم ان سے سنیں گے، اور ان کے والد تھے، پہلے ان کے دادا تھے، تو انہوں نے ساروں نے ایک محبت سے، ایک عشق سے اس غار پہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دی ہے۔ آج ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی یہ اتنی بلندی ہے کہ انسان کے لیے خود چڑھنا مشکل ہے یہاں پہ، تو یہ یہاں پہ پانی لا کے لوگوں کے لیے تازہ پانی چشمے کا لا کے رکھتے ہیں اور دعائیں بھی لیتے ہیں۔ تو اکبر صاحب کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں جی۔ میں اتنے 80 سال میرے والد صاحب کام کیتا با فرید دا، جس طرح دی پہاڑی تے رستہ بنے وا، پہلا رستہ کون ہے جلا میرے والد صاحب اتنے آئے نہیں، رستہ کون ہے، میرے والد صاحب ہی رستہ شروع کیتا، پھر اس تو بعد پانی والے نظام میرے والد صاحب شروع کیتا، پھر اس تو بعد 80 سال انہاں کام کیتا، پھر اس تو بعد یہ نوکری اساں سنبھالی ہے۔ وہ کدوں فوت ہوئے نے تواڈے والد صاحب؟ یہ گھٹو گھٹ بھی کوئی 50 سال 45 سال ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اچھا یہ دسو کہ ایت جگہ بڑی بیابان جگہ سی، 30 سال پہلے بھی میں اتنے آیا سی، تے پھر لوگ اتنے آندے سی جی پہلے بھی؟ جی اتنے با فرید رنگا 6ویں محرم جنتی دروازہ کھلدا پاک پتن شریف، بالکل ٹھیک ہے۔ 7ویں محرم پھر اتنے با فرید دا رش ہو جانا، اتنے میلہ لگدا با فرید دا 7ویں تو لے کے 12ویں محرم تک۔ تے کتنے عرصے تو لوگ اتنے آندے نے 10ویں محرم اتنے 705 ہجری بابا فرید اتنے آئے۔ 705 جی اچھا یہ دسو کہ کسی کتاب وچ ذکر ہے؟ جی یہ کتاب ایک مولوی صاحب ان کوئی لاہور دے انہاں اے چھاپی آئی، اچھا دا سنما نہیں یاد، او دے وچ با فرید رنگا اے چلگا ہاں ہاں اے پانی جڑا کڑا کیتا نے یہ سارا او دے وچ لکھے وا۔ اچھا ایک تھوڑی جی کہانی سناؤ نے کی ہویا سی؟ اے کہانی انج ہے جلے بابا فرید تے کلرکار اپڑے نا، جلے وہ اتنے ایک سائڈ تے کھو آیا پانی دا، کلر کہار جی کلرکار جڑی جھیل ہے نا، ٹھیک ہے ادی سائڈ تے کھو آیا پانی دا، ٹھیک ہے اتنے جلے اپڑے عورتاں پانی پیاں بھردیاں اس کھو تو، ٹھیک ہے بابا فرید انہاں کول ون کے کھلے، ٹھیک ہے جلے کھلے بابا فرید انہاں آکھا پانی جو، ٹھیک ہے انہاں مذاق کیتا بابا پانی کوڑا، ٹھیک ہے پھر بابا فرید سوال کیتا پانی جو، ٹھیک ہے انہاں پھر مذاق کیتا بابا پانی کوڑا، ٹھیک ہے
फिर बाबा फरीद तीसरी बार जल्ला उन्हें आखा वे पानी दिया, उन्हें आखा बाबा पानी कौड़ा, बाबा आखा हूँ सदे ही पानी इस खूह दा कौड़ा रहा कौड़ा। फिर उस तो बाद बाबा फरीद और तला मोटरवे दे कोल सरकार दा चश्मा उत्थे आए सोटी मारी ने जमीन में चलो पानी जारी हो गया। अच्छा ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਸਾਡਾ जी ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਝੀਲ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ जी ਯਾਨੀ ਪਾਣੀ ਕਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ जी पानी कौड़ा हो सरकार दे जल्ला तला पड़े उत्थे पानी जड़ा निकला उजू की तरह नमाज पढ़ी ने। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਥੱਲੇ ਚਸ਼ਮੇ जी ਦੇ चश्मे दे ਘਾਰ कोल। ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ जी, ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਚਸ਼ਮੇ जी उत्थे जड़ा नमाज पढ़ी ने ना ते ओ सजगा बा फरीद दी तला। ਠੀਕ ਹੈ फिर जड़ा सलाम फेरे ने ते दुनिया जो कलर कारदार नठी आउंदी है। ਠੀਕ ਹੈ बाबा सरकार फिर उत्ता चाड़ा है ਠੀਕ है उत्ता जिसला इत्थे क्याम कीते ने ते हाँ। बंदे भी उत्ता चाड़ा है। ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆ जी ਗਏ उत्ता आ गए ਸ਼ੋਰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ जी इत्थे जड़ा अपने ना हम्म। ते जड़ा तक्के ना वे बंदे तो ऊपर आ गए ਹੂੰ ओला बाबा फरीद दा पहाड़ नु आर्डर दिता भाई मां रास्ता दे। ਠੀਕ ਹੈ ओला बाबा फरीद इत्थे तड़ा लते जो जो आगे टुरदे गए ना ਹਾਂ इंज इंज पहाड़ी रास्ता देनी गई है। ਠੀਕ ਹੈ जेड़ा लांझ पासे गेट है जिद्दों तुसी हुण निकले हो ठीक है। वो गेट वो पहाड़ी मुकम्मल बंद है। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ बाबा सरकार अंदर बन के 5-6 घंटे एक पत्थर है जिद्दे चादरां गत्तियां उहदे उत्ते ही बैठे रहे अंदर, ਠੀਕ ਹੈ यानी वो अगला गेट मुकम्मल बंद है। ਇਹ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਨੇ भाई जेड़ा बाहर बंदे दा शोर है ना ਠੀਕ है ए रौला रप्पा बंदे दा आपस गल्लां शल्लां करेंदे या कोई भी ओला वो शोर खत्म होया सरकार फिर उदों बन के निकले। उसले उन्हें बंदियां बा फरीद को माफी मंगी है भाई सरकार बचियां गलती कर बैठियां तुसी साडा पानी मिठा यानी साडे वड वडेरे भी जेड़े गुजर गए ने भी दसेंगे इत्थे खाली निशान है कच्ची कबर है इसा ए माला डंगरा वाली सदिंदे है जिन्ना वाली डेरी। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਡੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ भाई ये जिन्ना ਅੱਛਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੰਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਉਸਲੇ ਬੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕਿਤਾਬ ਪਈ ਹੈ ਜੌਹਰ ਫਰੀਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਨੀ ਇਤਨੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਕਲੰਦਰ ਦਾ ਤੇ ਬਾ ਫਰੀਦ ਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਅਬਦੁਲ ਸ਼ਾਹ ਬਿਟਾਈ ਦਾ ਤੇ ਬਰੀ ਇਮਾਮ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਮਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਆਣ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾ ਫਰੀਦ ਰਾਂ ਦਾ ਚਲਗਾ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੀਲ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ भाई उदे लिखेगा ठीक, ठीक। कलर घर दे जितने इलाका हर घर तुसी बंजो 6 फुट 5 फुट 10 फुट का पानी है घरां खूहियां खट्टियां पानी कौड़ा कलर कहार दा पानी कलर वाली जमीन वर्गा हो गया बाबा हाँ फरीद तो बाद जी पहले कलर कोई नहीं सी पहले कौन है पहले बिल्कुल बंदर जमीन है जो है तला जमीन नहीं हाँ। ना कुछ बंदर जमीन ते है उस तो बाद ही कलर कहार बन गया उस तो बाद ये कलर घर बन गया हां पहले कोई और ना होना है पहले जो कोई ना और होना जो हुण वो शक्कर पड़ियां ते हां यानी वो जा ना जड़ा रखा गया वो शक्कर पड़ियां ता रखा गया हाँ। शक्कर दा जले बाबा फरीद मीं वसाए ना हां ओले इदा नाम रखे ने शक्कर पड़ियां हां चलो अंदर चलिए जी अंदर जिन्हों ने जाको कौन है ना ठीक ठीक मारो में चूं आण ले अच्छा जिन्हों अल्लाह ताला दिते जाको ए बैठा जी हां अच्छा ए इस थड़े दा तुसी दस दियो जिथे बाबा फरीद साहब बैठे रहे ठीक है ए ओ थड़ा है ए गार दे बिल्कुल मुंह दे उत्ते है जी पत्थर है बिल्कुल ऐसा कोना अच्छा चौरस बनया हुआ है पत्थर काफी बड़ा पूरा जिस तरह बेड बनया होता है आपको यहाँ पे तकरीबन झुक के जाना पड़ता है तो इधर से गार का रास्ता जो है वो फिर इतना खुला नहीं है मेरी 75 साल उम्र हो गई है जी ते सरकार की ड्यूटी इतना अरसा हो गया मां सरकार की ड्यूटी देने ठीक है अच्छा है दसो कि इस गार की तारीख मतलब तुम्हारे वाला साहब ने 80 साल की थी है जी 80 साल यानी समझ जाओ कि ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈ ਵੀ 150 ਸਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਸੀ उस तो पहले इतने एक माई टिकी रही गए ਅੱਛਾ जब मेरे वाला साहब आए लो फौत हुई है तो फिर मेरे वाला साहब आए ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸੀ ਜੀ वो ए सामने पिंड है छुंबी ਚੁੰਬੀ हाँ बिल्कुल है इत्थे दी बीवी आई ठीक है ए बच्चा उतुड़ी गया जी वो तो देखा ये तो कोने सड़ा पे हां हाँ ये तो पत्थर की कोण है तो हाँ सही देखना काफी अजीब है ए टिकड़ा है ना ए थल नहीं ये पत्थर है ना हाँ। ये सारा जो तो ढका है चाकू ढका ठीक है
ਇਹ ਪੱਥਰ ਉੱਤੋਂ ਡਟੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਸੇ ਵੀ ਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਤੋਂ ਡਟੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜੋ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਸੁਰਾਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਰਾਖ ਛਾਤੀ 'ਚ ਹੈ ਇਹ ਛਾਤੀ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਉਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਨਾ ਗਰਮੀਆਂ ਕੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਵੈ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਨਿਕਲ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਵਾ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਸਵਾ ਇੰਜ ਲੱਗ ਸੀ ਬਈ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਹਵਾ ਆ ਰਹੀ ਵਾਹ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਗਰਮੀਆਂ ਇਤਨੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਜੋ ਸੀ ਨਾ ਹਵਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਫਿਰ ਸਵਾਨ ਲੱਗ ਸੀ ਜਾ ਯਾਨੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਰਜੇ ਹਾਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ ਕਰ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂ। ਲੰਗਰ ਪਕਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹਵਾ ਸਰਦੀਆਂ ਇਹ ਜਾ ਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ गर्मियां जिस सुल्तान कब्जे के ने भाई हवा की कौन आती है हानी ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਗਰਮੀਆਂ जी। ਠੰਡਾ ਬਰਫ਼ ठंडा बर्फ अंदर भी जा ठंडी हो यानी सर्दियां गर्मियां अपना दर्जा हरारत ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾ ਕੇ बराबर बिल्कुल ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਹਿਸ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ या ਹਾਂ या ਇਨਸਾਨ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੇ ਪੂਰਾ ਥੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦਾ जी। ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸੌਂ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਥੜਾ ਹੈ जी ਇਹ मेरा ਕੁਦਰਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਹੈ नहीं नहीं वो मैं सुन हाँ। गल दस्ताना पे आओ जिथे बाहर गला पे आना इस गले तो अग्गा अग्गा जितनी पौड़ियां बड़ियां नहीं मेरा वाल साहब बनाइया तो ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ समझ आई नहीं ना ठीक है। अग्गा असा कोई शय नहीं बनाई ਅੱਛਾ ਦੂਸਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਔਰ ਗਾਵਾਂ ਡੰਗਰ ਉਸ ਬੜੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਚਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾएं ਬਾएं ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਤਲਾ ਥੜਾ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਥੜਾ ਵੀ ਔਰ ਗਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸੀ ਨਾ ਆਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਡੰਗਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਆਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਰਦੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ 3 ਡੰਗਰ ਇੱਥੇ ਮੋਏ 3 ਤੇ 3 ਆਰਾਮ ਹੋਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਆਦਮੀ ਕੁੱਕੜ ਇੰਜੇ ਛੋੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੰਜੇ ਕੁੱਕੜ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ कोई चीज जड़ी है मदाल गई है उस कुकड़ा में कोई हरा वजे कोई चीज अंदर नहीं आ सकती अच्छा यानी मुर्गा अंदर वो जिंदा छोड़ जान शक राती इतने कोई गिद्दड़ कोई कोई चीज जड़ी है अंदर उसमें इजाजत नहीं अगर बाहर कुकड़ निकल गया तो बाहर उसनु पकड़ लिया सुन अंदर वो चीज कोई भी नहीं जड़ी है वो अंदर नहीं बढ़ सकती अच्छा ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ 30 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਮੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਵਕਤ ਖੁਸ਼ਕ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਧੁੱਪੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਗਾਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਾਰ ਹੈ 40 50 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਔਰ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹਾਲ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਜਾਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਸਲੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੂਆਂ ਗੇੜਾਂ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਦੂਆਂ ਗੇੜਾਂ ਚੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਵੰਜੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਕੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦਾ ਮਸੀਤੀਦਾਰ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਵੜਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਾ ਜਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਆ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਜਾਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਆ ਖੁਦ ਮੈਂ ਸੋਚਾ ਕੇ ਤਕਾਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਾਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਦੀ ਵੀ ਸਰਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਹਾਲੇ ਕੋਲ ਸਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਤਲਾ ਛੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਾਖ ਹੈ ਗਾਰ ਦਾ ਛੱਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸੁਰਾਖ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਦਿਹਾੜੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸੁਰਾਖ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸੋ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਸੁਰਾਖ ਹੋ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜਾਂ मतलब गार दा पत्थर डिग रहे ने आस्ते आस्ते पहले छोटा सुराख हुन बड़ा होंदा है हां लेकिन दसो कि 20 25 30 साल पहले ते इस तो बाहर कोई नहीं चढ़ सकता सी ना या ओदी वजह ऐसी कि सुराख छोटा सी सुराख भी छोटा फाड़ के ते लमक के सुराख भी छोटा नाले असा अगर पौड़ियां बनाईयां ओ ते बाद तुसी बनाईयां ना जी बाद विच मारो विच असा इस मारो विच जिस तरह ये पत्थर है जी ये पत्थर उन टूट गया है ये एक बिल्कुल सुनहरे रंग का एक पत्थर है जी और ये ऊपर से गिरा है तो अल्लाह का करम है अल्लाह की रहमत है कभी यहाँ पर किसी का नुकसान नहीं किसान का बिल्कुल कोई नुकसान नहीं तक नुकसान 17 साल किसान बंदे का अच्छा नहीं होया जी ये मिट्टी जरा देखे ना इसकी ये मिट्टी बा फरीद का उठाना पे मिट्टी बा फरीद का अच्छा माशाल्लाह अच्छा ये जूम करेंगे जरा अच्छा ये बहुत अजीब सी है ये मिट्टी देखो काली और भुरभुरी बिल्कुल इसमें ये काला शाह मिट्टी है बा फरीद का ये देखें ये काली और बहुत भुरभुरी ए दसो कि मिट्टी कपड़े ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਰਹੀਏ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਬੰਦੇ ਪੜਦੇ नहीं लगती मिट्टी यानी इंसानों के लिए ये कमाल हैरत अंगेज तौर पर आरामदेह गार है। जैसे आपके घर के कई कमरे होते हैं, किसी कमरे में आपने लाइट जलानी होती है, किसी में नहीं। इस गार में बेशक वक्त एक कोने में इतना अंधेरा कि आप मज़े से सो जाएं रात की तरह, दूसरे सिरे पे इतनी रोशनी कि आप बैठ के बेशक किताबें पढ़ते रहें। यानी एक घर का एक कमाल का मामला इस गार के एक हाल के बीच में। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह।
غار کے حوالے سے ایک نشانی یہ بھی بتائی گئی ہے کہ یہ غار نامنفرد ہونا چاہیے کہ جب آپ اس کے اندر جائیں تو آپ ششدر رہ جائیں، اور یقین جانیں کہ یہ غار بالکل اسی نوعیت کا ہے، یہ ایک انتہائی منفرد غار ہے۔ اچھا، میں ایک دفعہ پھر بتاتا چلوں کہ ہمارے اس غار پہ درجنوں چکر لگے اس 2 سال کے دوران، اس ساری تحقیق کے لیے ہمیں بار بار آنا پڑا، اور ہم یہاں پر مختلف اوقات میں آئے، اور یہ اس لیے ویڈیو کئی جگہ پر آپ کو شام، کئی جگہ رات، اور کئی جگہ خصوصاً رات کا بتاتے چلوں تو رات یہاں پر اتنی سیر انگیز ہوتی ہے کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور بالخصوص جس وقت چاند کی بھرپور راتیں ہوتی ہیں تو جس طرح کی چاندنی اس غار کو اندر سے آ کے روشن کرتی ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ اس خوبصورتی کو بیان کرنا مشکل ہے کہ غار چاندنی تو سفید ہوتی ہے لیکن غار اندر سے اس طرح نیلی شعاؤں سے بھری ہوتی ہے کہ اس کی کمال خوبصورتی ہے۔ بہرحال آپ نے دیکھا بہت حد تک نشانیاں مکمل ہو چکی ہیں۔ ایک اور نشانی یہ ہے کہ اس غار کے دونوں طرف درخت ہیں، اور ایک بہت حیرت انگیز معاملہ ہے کہ آپ اس غار سے باہر نکل کے سارا دن بیٹھے رہیں، رات بیٹھے رہیں، آپ نیچے سے کسی کو نظر نہیں آئیں گے، جس کی وجہ گھنے درخت ہیں، لیکن آپ یہاں سے نیچے دور دور تک کوئی ایک آدمی بھی، کوئی بکری بھی اگر وہاں پر موجود ہے تو آپ بآسانی دیکھ سکتے ہیں، اور آپ جہاں بیٹھے ہوں گے وہ بھی انتہائی خوبصورت جگہ، اور آپ یہ دیکھیں موٹر وے کہاں تک آپ کو کیمرے کی آنکھ سے بھی نظر آ رہا ہے، اور جہاں بیٹھے ہوں گے وہ جگہ آپ کے لیے بالکل محفوظ، پرسکون، بہترین ہوا، یعنی ایک محفوظ اور کمال کی غار آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جانور کا خاصی کثرت سے آتے ہیں۔ اس پورے پہاڑ پہ جو درخت ہیں وہ صرف اس غار کے دونوں دہانوں پر موجود ہیں، اس کے علاوہ اس پہ درخت نہیں ہیں، لیکن ہم نے اکثر دیکھا کہ جانور یہاں آتے ضرور ہیں، یہاں سے پتے کھائیں گے، کچھ کھائیں گے، لیکن وہ یہاں ان درختوں کے نیچے گرمیوں میں بھی طویل بیٹھنا یا گند مچانا اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، اور غار کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ کوئی ایسی صفائی تو ہے نہیں، لیکن نہ کوئی ایسی چیز ہے، اور پھر بھی غار کے اندر بھی جانور، جنگلی جانور، کوئی گند مچانا اور اس قسم کی کوئی معاملات ہمیں اس کے اندر جو ہے وہ نظر نہیں آتے ہیں۔ حالانکہ ہم نے کئی غاریں وزٹ کی ہیں، اور ان کے اندر گھٹن، عجیب و غریب حالات، جانوروں کا گند، جانور شکار اٹھا کر اندر لے آتے ہیں، پالتو جانور اندر، ان کی غلاظت اور ایک عجیب و غریب معاملہ ہمیں ہر جگہ نظر آیا ہے، لیکن اتنے سالوں میں بھی اس غار میں آج تک ہم نے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی ہے۔ اب جو میں نشانی آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ نہ صرف نشانی ہے بلکہ میرے رب کا کوئی بہت بڑا معاملہ اور حیران کن قسم کی ایک چیز بھی آپ سے کہہ سکتے ہیں۔ اس غار کی دونوں طرف سے بارش کے دنوں میں بہت زیادہ پانی آتا ہے، ایک سوراخ گہرائی میں ہے، وہاں سے تو پورا سیلاب نما پانی آتا ہے، اور دوسرا چھت میں ہے، وہاں سے بھی بے تحاشا بارش کا پانی آتا ہے، لیکن اس غار کے بیچ میں ایک قطرہ پانی 1 منٹ کے لیے نہیں رکتا ہے، اور ابھی میں آپ کو وہ مقام دکھاتا ہوں جہاں سے اس غار کا سارا پانی بالکل مکمل طور پر اس کو خالی کر کے نکل جاتا ہے، اور یہ بھی انہی نشانیوں میں سے ہیں جو ہم نے شروع میں آپ سے ڈسکس کی تھی، اور اللہ کی بہت بڑی آپ شانوں میں سے بھی اس معاملے کو کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ وہ جگہ ہے، یہ دیکھیں اب آپ، یہ ایک بہت ہی کمال کا نظام آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے کہ پوری غار کے طرف، دونوں طرف سے آنے والا پانی یہاں سے نکل جاتا ہے، اس غار میں ایک قطرہ بھی پانی کھڑا نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، اب میں آپ سے ایک اور اگلی نشانی شیئر کرنے لگا ہوں۔ یہ نشانی بذات خود اپنے اندر بہت سے راز سمیٹے ہوئے، یعنی اس غار پہ جو کتا پاؤں پھیلا کر بیٹھا ہے، جس کا ذکر ہے قرآن پاک میں بھی اور سابقہ کے مکمل واقعہ میں بھی، تو وہ کتا کہا گیا ہے کہ اس سے دیکھ کر ایک دم بھیانک آئے گا، خوف آئے گا اور واپس بندہ بھاگ جائے گا۔ تو اب ہم آپ سے وہ ایکسپیریمنٹ شیئر کریں گے جہاں پر کتا غار کے آگے بیٹھا ہے، لیکن آپ گھبرائیں گے صرف اسی صورت میں جس وقت کہ وہ کتا آپ کو اچانک نظر آئے گا۔ اگر آپ کو 200-300 میٹر سے آ رہا ہے تو وہ پرانا دور تھا، لوگ اتنے آرام سے ڈرتے یا گھبراتے نہیں تھے۔ اب ہم آپ کے ساتھ وہ پورا ایکسپیریمنٹ شیئر کرتے ہیں کہ اس غار کے چاروں طرف سے آپ آ جائیں، لیکن کتا آپ کو بالکل اچانک نظر آتا۔ جو پہلے آپ نے دیکھا وہ شمال کی جانب تھی، اور آپ نے دیکھا کہ بالکل اچانک نظر آیا تھا۔ اب جس جانب سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ مشرق کی جانب ہے، یہاں سے بھی بالکل جب آپ 5-10 فٹ کے فاصلے پہ رہ جاتے ہیں تو تب آپ کو یہ شاپر نظر آتا ہے جس کو ہم نے اس سے مشابہت دی ہے کتے سے۔ تو اب آپ جنوب کی جانب سے بھی دیکھیں اس کو ذرا، یہ آپ جنوب کی جانب سے آ رہے ہیں، اور یہ دیکھیں آپ کو بالکل اچانک جو ہے وہ بالکل اوپر پہنچ کے یہ نظر آتا ہے، اور اب آپ اس غار پر چوتھی اور آخری جانب یعنی مغرب کی جانب سے آ رہے ہیں، اور پہاڑ کے اوپر سے آ رہے ہیں۔ یہ مغرب کی جانب سے اگر آپ دیکھیں تو پہاڑ کے تھوڑا سا اوپر سے آتے ہیں، بالکل سامنے وہ تھی جو میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی مشرق کی جانب۔ تو اب آپ یہ دیکھیں مغرب سے آ رہے ہیں، حالانکہ آپ پہاڑ کے اوپر سے آ رہے ہیں، حیرت انگیز یہ دیکھیں آپ کو بالکل اچانک جو ہے وہ نظر آئے گا، اور یہ نیچے غار ہے۔ تو اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ کتا پاؤں پھیلائے بیٹھا ہے، اور لیکن
ये नज़र आपको अचानक आएगा, और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही बड़ी निशानी है अल्लाह ताला की। और मस्जिद के इसी मकाम के हवाले से कहा जाता है कि इसी मकाम पर बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैहि ने चिल्ला कशी फरमाई। इस गार में जो रात का मंज़र है, जो रात की सूरत हाल है, उसका जो सही लुत्फ़ है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, उसको आप सही मायनों में चांदनी रातों में और इस गार के अंदर बैठकर महसूस कर सकते हैं। इस फीलिंग को ना कोई कैमरा दिखा सकता है, ना कोई वीडियो में आप इसका एहसास कर सकते हैं। अच्छा, बाज़ तफासिर में आता है कि मस्जिद उनके पास बनाई गई। पास से मुराद यही है कि जहाँ वो सो रहे थे और गार के हाल के अंदर। तो ये जो मस्जिद जहाँ पर कदीम दौर से चली आ रही है, लोग यहाँ इबादत करते हैं, नफल पढ़ते हैं, और कितना पुराना है ये इसकी कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो इन दोनों जो राइट और लेफ्ट थड़े हैं उनके दरमियान में बनाई गई है। तो इस मस्जिद का इस जगह पर होना वो बज़ाते खुद खासा हैरान कुन और कमाल की बात है कि दोनों जो थड़े हैं सोने वाले, दोनों से इस मस्जिद का फासला तकरीबन बराबर है। एक मिनट। अच्छा, और अब आखिर में हम आपके साथ इस गार का एक बहुत बड़ा राज, एक बहुत बड़ा अजूबा और एक हैरत अंगेज डिफेंस सिस्टम जो है वो आपके साथ अब हम डिस्क्लोज करने जा रहे हैं। ये इस गार के एक सिरे पे बिल्कुल ना नजर आने वाला एक सुराख है गार के अंदर ही, जो कि सिर्फ चंद फुट, मुश्किल से 10-15 फुट अंदर अगर इसके ऊपर आप जाएं तो बिल्कुल गार में ऊपर गार की छत में निकलता है, जिसका ना छत से पता चलता है ना गार के अंदर से पता चलता है। यानी खुदा ना खास्ता अगर कोई गार में घुस ही आए तो आप बेशक गार में घुसे हों और दूसरी तरफ से निकल भी जाएं, लेकिन कोई भी इंसान इस चोर रास्ते तक, इस सुराख तक कभी नहीं पहुंच सकता है। आप पूरी गार में फिरते रहें, ढूंढते रहें, आपको मैंने ये सुराख दिखा भी दिया है, लेकिन आप फिर भी यकीन जाने ना इसको ढूंढ सकेंगे और ना इससे निकल सकेंगे। कोई इमरजेंसी बनती है, कोई आपके ऊपर हमला होता है, तो आप अपनी डिफेंस में जब बिल्कुल आपके पास कोई चारा नहीं होता है तो आप छुप कर और चोरी छुपे चुप करके इस सुराख में दाखिल हों। और ये कोई तवील और लंबा सुराख नहीं है। मैं आपको अगेन बता रहा हूँ कि मुश्किल से 10-15 फुट इस सुराख में आप जाते हैं और आप ऊपर से जाके एक, और कमाल की बात कि बाहर भी ये सुराख बिल्कुल छुपा हुआ है। अभी हम आपको बाहर से भी ये सुराख दिखाते हैं। तो मेरे ख्याल में इतना मुनफरिद गार शायद कहीं और हो पाना, और इतनी तमाम ढेरों निशानियों का इस तरह इस गार पे पूरा होना, बल्कि अभी हमने आपके साथ बहुत कम निशानियाँ शेयर की हैं, इसकी कई और निशानियाँ, और यकीन माने इसमें बहुत से ऐसे एक्सपीरियंस और तजुर्बात हैं जो भी हमने आपके साथ शेयर नहीं किए। और ये देखिए, ये आप फिर देखें, और ये वो सुराख है, ये वो चोर रास्ता है जो नीचे से ऊपर आ रहा है। और यकीन माने कि जब तक हमें बाबा अकबर ने नहीं बताया था, सालों साल यहाँ आने के बावजूद भी हमें गार के इस एक अजीम जो निशानी है, एक अजीम जो डिफेंस सिस्टम है, अल्लाह का जो निज़ाम है, एक अजूबा गार के ऊपर, वो हमें कतन मालूम। ये देखें, कोई यानी लगता है कि सिर्फ एक पहाड़ी के अंदर कोई गैप्स है, लेकिन ये असल में एक प्रॉपर रास्ता है और बहुत आसान रास्ता है। और ये अब इस गार से हम बाहर आ गए। एक बहुत तवील सफ़र के बाद आपने हमारे साथ गार की बहुत तवील सैर की, और यहाँ से आप देखें कि ये कितना सेफ और महफूज गार है। अब अल्लाह ताला के करम और फजल से जो है वो वापसी का रास्ता अख्तियार करते हैं। अब हम आपसे कुछ चीज़ें शेयर करेंगे इस रिसर्च और तहकीक से हट के, कि जब हम यहाँ आते रहे, क्योंकि बाज़ दफ़ा हमें पूरा पूरा दिन गुजारना होता था, तो हम यहाँ तमाम लवाज़मात लेकर आते थे। अख्तर साहब को देखें, पीछे हमारे साथ रफ़ीक साहब खड़े हैं, जो कि हमारे साथ यहाँ पर मुख्तलिफ़ काम भी सर अंजाम देते रहे, क्योंकि इतना पहाड़ के ऊपर आना वो किसी तौर भी इतना आसान नहीं होता। बहुत तवील सफ़र, और कभी सर्दियों में, कभी गर्मियों में, कभी यख बस्ता ठंड में, और यहाँ से आप कलरकहार झील का नज़ारा भी देखें, और अल्लाह ताला की शान और ख़ूबसूरतियों में गौर करें, और चकवाल की कमाल की जो खूबसूरती है उसको भी एंजॉय करें। आज भी ये जगह अल्लाह ताला की बहुत पसंदीदा मकाम है। आज भी दुनिया की बेतहाशा नेमतें जितनी बल्कि सोची जा सकती हैं इंसान की ज़िंदगी गुजारने के लिए, वो इस गार की सराउंडिंग में बाआसानी मुयस्सर हैं। और ये जो वीडियो देख रहे हैं, ये हमारे इस गार पे इस रिसर्च के हवाले से आखिरी था चक्कर। शदीद तूफ़ान आ गया, खैर बहुत यादगार भी रहा, बहुत पुरलुत्फ़ भी रहा हमारा तमाम सफ़र, वापसी का सफ़र, लेकिन ख़ासा जो है वो ख़तरनाक भी
रहा, क्योंकि इस चोटी पर जो विंड प्रेशर था, एक लम्हे के लिए ऐसा लगता था कि जैसे ये हमें गाड़ी समेत उड़ा कर ले जाएगा। चकवाल की साल्ट रेंज का ये मुख्तसर सा खिता ज़मीन अपने ऊपर बेपनाह राज समेटे हुए है। आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र करें, नूह अलैहिस्सलाम के बेटे की यहाँ पर कब्र है, ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र करें, बुद्ध मज़हब का जिक्र करें, हिंदुइज़्म का जिक्र करें, जो कुछ भी है ये 20-25 किलोमीटर का जो सिलसिला है, ये खुदा ही जानता है कि अपने अंदर कैसे कैसे राज समेटे हुए है। लेकिन इन तमाम चीज़ों को ऑथेंटिकेटेड अंदाज में जो है वो एक्सपर्ट्स ही अपना राय कोई हतमी तौर पर दे सकते हैं। अलबत्ता मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इसके बीच में जितने राज और जितनी चीज़ें हमारे सामने आईं वो बहुत ही हैरानकुन थी, और इस पे बहुत ज़्यादा काम और बहुत बड़ी रिसर्च जो कि 90 की दहाई में ख़त्म हो गई थी, दोबारा शुरू करने की अशद ज़रूरत है, क्योंकि यकीनन ये इस पाक वतन का ख़जाना भी हैं, और इंसानी इर्तिका के जिन मराहिल को हम रिसर्च के ज़रिए सामने लाते हैं वो आने वाले इंसानों के लिए कई आसानियाँ पैदा करने का बायस भी हुआ करते हैं। इस तवील काम को हमने तकरीबन 2 साल पहले शुरू किया था, और इसका जो राइटिंग वर्क था वो इतना कसीर तादाद में था कि जब मैं उसको कंपाइल करने बैठा तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती थी कि ये कैसे मुमकिन है। मैं समझता हूँ कि किसी भी मंजिल तक पहुँचने के लिए इशारे और निशानियाँ सबसे अहम किरदार अदा किया करती हैं। इस गार के हवाले से तमाम निशानियाँ तो अगरचे असहाबे कहफ की जानब ही जाती हैं, लेकिन इसकी हकीकत, जैसा कि हर हकीकत और सच मेरा रब ही जानता है, तो हक़ तक रसाई उसकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं है। वो अल्लाह ही जानता है इस सब की हकीकत और सच क्या है। लेकिन ये अल्लाह का बड़ा पसंदीदा और बड़ा रूहानी मुकाम ज़रूर है। तो आखिर पे इसको मुख्तसर करना और इस वीडियो को बना पाना और फिर जिस तरह इसको पूरा एडिट किया, वो बिल्कुल अल्लाह की मदद के बगैर मेरा ख्याल सोचना भी मुमकिन नहीं था। इस असहाबे कहफ के वाक़ये में जो असहाबे कहफ से मुतल्लिक़ आखिरी आयत है, आयत नंबर 26 में अल्लाह ताला क्या कमाल फरमाता है कि अल्लाह बहुत बेहतर जानता है कि वो कितना अरसा ठहरे, उसी को ज़मीनों और आसमानों के गैब का इल्म है, वो कितना ही देखने वाला और कितना ही सुनने वाला है। ज़मीन और आसमान वालों के लिए उसके सिवा कोई मददगार नहीं, बेशक उसके सिवा कोई मददगार नहीं। जाते जाते मैं सिर्फ़ इतना कहूँगा कि वो असहाबे कहफ थे कि जिनको ज़िया मिली आखिर, मेरा ये दौर कि अब तक अंधेरा गार में है।